বড় রম লাইখানোর উপর রম্বে খামানি রাবি খামা বড় আবু খাজার মানে kopi to bong sani saka sari ko abo alaman je that's good very good বড় করে রমজান abo se jibiwa কিন্তু বড় পুলিশ থাকবে অ্যারেস্ট খেয়েছি susto ke bang so অসুস্থ তখন তো বোনার অ্যারেস্ট খেয়ে তাবুল গার্ড রিমা তো কুকুবিদে মানে তাকে কোনো অ্যারেস্ট খেয়েছি টিএসটি আন্ডার আমা বড় নিবু samol shukro das শ্রীরামপুর ভিলেজ কমিটিও সব পাইজাক চিনি বুকু কলিতি দেববর্মা बिनि बसायाव पुष्प कुमार देवबर्मा जों कक्सालैखा 26 तारिख रेप नि जे घटना अंखावरो विक्टिम बाइबो जों मालायखा चिनि लोकल एमडीसी अनंत बाबू और दङ चिनि एम सुहेल देवबर्मा दङ चिनि यूथ लीडर प्रस्मित देवबर्मा महिला नेत्री रत्ना देवबर्मा एडवोकेट ग्रुप चिनि गोबांमा सामुं तांनाय बदल लिङि बर जतन दङ जों खोज खबर हारि जा बुजिखा ठीक मतो सठिक समय एफआईआर खालायजाखा एवं जे कालप्रिट श्यामल शुक्ल दास बन ताबुक जीबीओ ट्रिटमेंट दंगर बरक रोग जलि जागे बन बुखा किन्तु बुमानो जों समर्थन खायो आकक तो जों साया हेते किन्तु बरकनि जलिमानि आबुं नैनो जेकुनो एलाकायाव मकुनो दुईटा जातनि लड़ाई वानसाबै तिप्रासा वालाई माइया हरकसा तिप्रासाबो जदि कोनो तिप्रा लोक जदि बाঙালি महिलाके रेप करे तारो এই গতি হতো বা কোনো একজন বাঙালি এটা যদি করে থাকে রেপিস্টদের তো কোনো জাতি বা ধর্ম নিয়ে তাদের বিচার হয় না সে যেটা করেছে এটাকে নিয়েই বিচার হবে तो आ बरक श्यामल शुक्लदास तो ताबु जीबीओ ट्रिटमेंट तंगबो एवं ओसी कमलपुर बाई चिनी लोकल एमडीसी अनंत बाबू एवं आई माइसेल्फ आं निजे कक सालायखा कैमेराओ जदि बंदी खाय तो आपनार नुगनाय आइছে এবং খোঁজ খবর নেওয়া পরে ওসি সমরেশ দাস নি বক্তব্য যে অলরেডি কালপ্রিট ন বরক গার্ড রিউইন আরো তনিও The moment he is out from the hospital, bono lockup langne ebong desh ni ain onujai ekjon rapist ni ja bichar nen abong nai ache. Jongo mo appeal khlainan mujungo, wansarong mo sanon mujungo, tiprasarong mo sanon mujungo. Mo ghotona no tui kuno wansa tiprasani ghotona angi angna nehe. This is not the case of communal violence. This is based on the rape case no tui. हरकसा बरकनी विरुद्धे ओ एलाकानी बरक नट ऑल दी तिप्रासास नट ऑल दी बेंगलिस मो श्रीरामपुरनी आशेपाशेनी बरक रोगनी उत्तेजना बरक खाइছে এবং থানা বাবুদের আমরা বলেছি আমরা চাই যে শক্ত একটা অ্যাকশন হোক দেশের আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়া সেটা নেবেন ওনারা আজ যদি ওনারা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন আন্দোলনের পথ আমাদের কাছে খোলা থাকবে তাবুক আসুন এবং जों हास्तेनि যত তাকুকতে বুকুক সঙ্গে সানন মুজঙ্গ ম কেসনি সঠিক তদন্ত তঙ্গি তঙ্গ এবং অ্যাকশন মংনাই যদি নি আঙ্কাই जों স্টেট ওয়াইড চিনি মুভমেন্ট যা খাইনি जों খাইনি আমনে सरकासे को सुमुंते अदिन ओ गथनाने केतेगाने हालहारि बाजार तिप्रासा वाक बाहार मुसुमुसि फाने फेबक बुजाबा तजबके रांगरि खिबि मुसुमुसि खिबि मारखाबे गा अ कमाजांनाय मुसुमुसिर बरनो सबुनान ब एदिसे हापाना हाइते बरनो कोन साइजरे नै नरा इ हाफां যত কিছু মা খাইনে আবুই हालाहालि बाजारो घटनान्ति उत्तेजनांखा तामजाखा बरक जों प्रशासन चाप रई तिनि मिटिं आसुबि दं तिप्रा मथा বিভিন্ন দলনি বরক পক্ষে বিপক্ষে নি বরক তিনি এসডিএম নি মধ্যস্থতা বাই
শান্তিনি একটা মিটিং চলিত and I'm sure চিনি লিডার যারা আর থাংনাই রক বরক হালাহালি যে তানজাংনানি ঘটনা মুইখেতং থাইখেতং কমামানি সমস্ত ঘটনা আরো বিবরণ সাকানা বরক এবং প্রশাসন রাজ্য প্রশাসন তাম খ্লাই जोंहाबो নাই दङ if they do not do বরক যদি খ্লাই আঙ্কাই जों একটা স্টেপ নাহার নাই ইয়াবা প্রাইমারি খ্লাইতাই অম রাজ্য আরক্ষা দপ্তর এবং রাজ্যনি মহকুমা বা জেলা প্রশাসননি সামুং বরক নাইগ্রা दं जों खबर नारगै दङ ख्लाय आङो जों ख्लायनि